कैमरा रे देखो भाई कैमरा रे देखो एडी देखो लाइटटा सब भाई रुओ दौड़ू जी जड़ के पत्थर मारला भाई सेठी लाइट मारो भाई सेठी छिड़ा है देखो के छिड़ा है हे बारो कैमरा ब्लर हो जाउछ रे भाई देखो कैमरा रे देखो जी तो एमती हो जो देखो के छिड़ा है देखो भाई रे कोला रे पूरा कोला छै भले भाई भलो जय जगन्नाथ वेलकम टू द ब्लॉग आपण मन गोटे नुवा हंटेड ब्लॉग रे स्वागत होजी आज हम पळे आस्ता गोटे हंटेड लोकेशन एटा पूरा डेंजर लोकेशन हो भाई आज हम पळे आछू बरहमपुर मते ब्लॉग टिके आसी पाला नै आ कोन कहबी आज हम बरहमपुर आसनु आ ए जगह रे कोन होने रिसेंट केस गुटे हिची से केसटा आपण मन कहि पारबी नै भाई माने हमको मना करले से केसटा वीडियो रे रेकॉर्ड करबोनी सेरा कहबोनी खाली कहले राती रे आमे जागा ना भी कहबा को मना करथिले आमे किंतु कहि देनो बरहमपुर जे राती रे कोन सेमान को कोन गुटे देखा जाय कोड़ा छाई आ एक्टिविटी गुटे बसिथवार सेमान देखिबा को पांती सेतमे हमको डाकितले आज आमे दी भाई आस्तु सानु भाई अछंती आ मु जा भी हो सब आपन मन का करे टाइम भाई टाइम दे देखिलो कते टाइम हे गलनी 1:30 गाइस टाइम 1:30 हला आज हम टे देरी होला जन को 1:30 होला पवन बहुत जोर है चलो भाई विजिट करवा 1:30 हलानी मैं घर को जा वीडियो विजिट कर कोन साउंड होछ ना हैं हां रोटी कैमरा टा ब्लर है चलो भाई तो पछरा भाई के उठे डाकिला भया साउंड हो ना भाई भाई सेठी मान लो सेठी के उठे छिड़ा जो हम तो लाई भाई सेठी के छिड़ा है छ ना सेठी खाली मुंडा खाई जाय भाई सेठी उठे के छिड़ा जो देखा छ ना रोडे भाई ब्लर हे गेला खाली मुंडा भाई देखा छ एटा देखो भाई मत तो संत लागु छ एटा के छिड़ा है हां भाई खाली मुंडा देखा छ आसलो पास भाई देख देखि के आसो भाई बोल तो ना से नहीं ला तुमको जरो भी हितला हमको 2 जन 3 जन को जाको हितला 2 जन को जाको जरो हो जाइतला आ जने तो उठी पाने एबे हमें ता गोडो बथा होजी हाथ बथा होजी घर को अनु घर राती जाको सुई पालनु नहीं भाई पूरा धड़ा लुगा फुगा पिंदी करे तबे पूरा हम सामने बाटा खने देखला हम सामने पूरा देखि तो से वीडियो रे आ से वीडियो दे सेटा देखिबा परठु आमे राती रे घर को कोनो सुई पालनु नहीं हम घर राती जाको खाली बेड रे सुईतवा पट सपड़ तापर सकाळेला गुणिया डाकिले हमु झाड़ी देला तापर गुणिया हम कहि देला तमे कोड जाई की वीडियो करलो तुम सेठी भूत लाइटला बोला सब लाइट एमती सेमती हितला आ कहले सेफ्टी जिन थोड़े नै जीवो हमु डाउनडिया भी दैछंती हमें रखिछु आ कहले ए डाउनडियाटा नै जीवो जुआडे वीडियो करबा जीवो नले फैमिली लागिवो से भले कहले सेतमे आमे टिके एबे भी टिके भलो लागु छी आगरो टिके लागु छी आमे भी आमो सेफ्टी माई किछि आनिथिबा ना नले आमे खाली किछि आनि नथिबा आमे खाली वीडियो पे पळे आसु सेटा आमो पाई बहुत भूल ये वीडियो करछो ना भाई भूत वीडियो डेउरिया नले हनुमान चालीसा जहाले रखिबाटा निहाती भाई आडे कोन साउंड होछि सपोर्ट या इग्नोर कर चुप नले जहाले सेफ्टी जिंस रखिथिबे भाई साउंड होछि आपन मन को देखौ छी साउंड भाई कोन साउंड होछि का भाई सेठी के उडे छिड़ा होला होय मत लागु छी पर्टिकुलर
हाँ तो भाई कैमरा रे भी देखा होजी हाँ के छिड़ा आइज भाई हाँ तो भाई सेटा के छिड़ा आइज ना को हाँ भाई कैमरा रे भी देखा होजी भाई मते तो लागू छ सेटी गुटे के छिड़ा आइज भाई कोन गुह गुह वासना होजी हाँ भाई कंचा गुह गुह वासना रे कंचा गुह भाई सेटी के गुटे छिड़ा आइज हम कहनु जेमती भाई रे कंचा गुह वास हम भाई आ भाई कंचा कंचा गुह वासना होजी को भाई मते देखिलो माडी छिना को भाई कंचा गुह गुह देखलो भाई याडे देखाओ दियो भाई तुम मु कैमरा दउजी देखाओ भाई भाई कंचा गुह गुह वासना होजी ना भाई देखाओ टिके देखाओ भैया कोठी कंचा पूरा कंचा गुह गाइस पूरा कंचा कंचा गुह वासना होजी हो गो ना कोन भाई एंती आत्मा ना कोन ना एंती कोन वासना होला ठीक हमें तो फास्ट आस नो एमती वासना होला ने फास्ट आस नो एटी एबेन कोन एमती वासना होजे भाई ये गुह क्या डाहानी न थबो तो भाई एले मरी जीवा भाई गुह के डाहानी एले हम जदी में हमको अटैक करे ना दौड़ेवा को खोजे भाई हेले त साड़ी खोजिबा को पड़िबो से ता साड़ी पाइले जे हम किछि कर परबा न दौड़े की थोड़ा साड़ी चीरी ता साड़ी ते रखि देबो किछि पिंदी न थो देने जोटी गाधै जो सेठी नले तो कोडी छाड़ी तो सेटा खोजिबा को पड़िबो नले भाई दी टन जाको मरि जबा एठरो घर को जाई परबा नै भाई कंचा कंचा पूरा गुह वासना होछ भाई आ नाखो कोन करबो पूरा ना भाई याड के क्रॉस करला ना एपटू ये पडू हां काय भाई ये गोटे क्रॉस करला वाला लागला मते सतरे हां भाई रो कैमरा ब्लर हो गला जूम टिके कर दियो जूम कर भाई एठू पूरा क्रॉस करला एठू मो पछडू पूरा एठू हां एई आडू नि पूरा करी छी क्रॉस मु पूरा देखि छी पूरा पछको जेंते अनै करी देखली भाई एते दूर कोन गुह गुह वासना होछ भाई एबे भी भाई यार सीरियसली एटे बहुत गुह बाहर छी वासना होछ भाई बाहर छी कहू भाई एटा कोन कोड एठी थला एठी छिड़ा आइतला ना ना तुम तो भाई मु तो भाई कैमरा को नैतले मु देखली भाई सेठी के छिड़ा आइतला भाई भाई एटा जदी गुह खेडा हानी तो के जान भाई केमिति जान गुह गुह तो बहुत वासना होछ हां भाई हनुमान ताबी जानि तो हां भाई हैं हां देखा पकड़ दे भाई नले ना गोइठा खाइबो भाई पड़े वाला गाड़ी रे रखि दै चले चापटा खाइबो भाई गाड़ी रे रही गला कोन करा डाउरिया खाली अछि मु कहली जाले भी हनुमान चाबीटा नै कि आसबा कथा नै बैग भीतर रखि दै खाली डाउरिया अछि आ हनुमान ये केन देखिया मु पिंधी छी का पिंधी तो तुमको ताबे की बुका चोता लोक गुटे कहली गुटे करू कहली हनुमान चाबीटा जहाल में आइ तो सेटा हमको किछि रक्षा करिवो तुम किछि भी आइनो यारे गुह गुह बहुत वासना होजी एटा वीडियो करी हबो नै मोटे भी डाउट रे पड़ली आसलो भाई भी आकु जा भाई हां याडो के चिल्लौची कोपडू एपडू सेटा भाई के चिड़ा आइ छै ना भाई से कोन लाइट गा एटा लाइट दउची कोन घर पर अछि के सेठी के से सपोर्ट के गोटे चिल्लौची ना हां बा के गोटे एबे भी चिल्लौची एपटे तमे आगे एई जिनसटा मते देखाओ एटा केड़ा छिड़ा आइ जा लो पाखु जा भाई आज भाई गुह गुह तेजर कोन वासना हो भाई हां तो भाई भाई एटी गुह विश्वास भी भले से नहीं हो भाई तुमको कहितले कि से भाई माने गुह चोरा डाहानी विषय किछि मु तो आसी न थी हैं खाली कमेंट जणैथिले आ आमे आसी भी न भाई एटी गुह गुह मो एटी वीडियो भी करी हबो ना नै मो डाउट रे पड़ली गुह गुह तेजर वासना होजी कोन करिवो कहिलो भाई नलो सेडी फोकस करो कि ओटे छिड़ा आइ भाई
ଏତେ ମାର ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କର ତା ଆଖିକୁ ମାର ନାହିଁ ବେଶୀ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କର ଭାଇ ଲାଇଟ୍ଟା ହଁ ଭାଇ ସେଟା କିଏଟା ଭାଇ କିଏ ଜଣା ବହୁତ ଦୂରିଆରେ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନା ଭଲସେ ଜଣା ପଡୁନି ହେଁ ଭଲସେ ଜଣା ପଡୁନି ଭାଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ ଏଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଲାଇଟ୍ଟା ସେତିକି ବଡ଼ କର କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ହେଁ କ'ଣ ସିନ୍ ହେଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ସତ କହୁଥିଲେ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଭାଇ ପଳେଇବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଗୋଖିଆ ଡାହାଣୀ ଯଦି ବାହାରିଛି କ'ଣ ବି କ'ଣ ମାରିଦବ ଭାଇ ଆମକୁ ମାରି ତ ଦବ ଭାଇ ତା ଶାଢ଼ୀ ନ ମିଳିବା ଯାକେ ସେ ଆମକୁ ମାରିଦବ ପଳେଇବା ଆଉ ତମେ ଏମିତିରେ ବି ହନୁମାନ ତାବିଜ ଆଣିନ ପଳେଇବା ଚାଲ ସବୁ ବାଇକ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ହନୁମାନ ତାବିଜ ଲାଇଟ୍ ଆହୁରି କିଛି ଆଣିନ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାବିଜଟା ଆଣିବାର ଥିଲା ତମକୁ କିଛି ବି ଆଣିନ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଏବେ ବି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇପଟେ ନା ନିଦ ଲାଇଟ୍ଟା ରୁହ ଦୌଡ଼ୁଛି ସିଆଡ଼େ କିଏ ପଥର ମାରିଲା ପଥର ମାରିଲା ଯେ ରୁହ ଏଇଟା ଦେଖିବା ନା ନାଇଁ କ'ଣଟା ତମ ଦେଇ କ୍ୟାମେରା ବ୍ଲର୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ ନା ଠିକ୍ ହେଲା ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ନା ଭାଇ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ନା ଏଇଠି ଭାଇ ଏବେ ବି ହଲୁଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଏବେ ବି ହଲୁଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ନା ଭାଇ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ନା ଭାଇ ତମେ ଠେଲୁଛ କି ନା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି ମତେ ଡରରେ ସେଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆଉ ପଛ ଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଳି ମାରିଲା ମୋର ମୁଁ ତ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ଏପଟେ ଭାଇ ଦେଖୁଛି ମତେ ଲାଗିଲା ତମେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ହାତ ମାରିଲ ନା କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଠି କ'ଣଟା ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ଏତେ ଜୋର ଭାଇ କ'ଣ ହଉଛି ଭାଇ ଉଠ ଚାଲ ଉଠ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ କିଏ ଗୋଟେ ଠେଲିଦେଲା ପଛଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଛଆଡ଼ୁ ଠେଲିଦେଲା ଭାଇ କ'ଣ ସିନ୍ ହଉଛି ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଏଇଠି ପଥର ନା କ'ଣଟା ଥିଲା କ'ଣ ସିନ୍ ହଉଛି ଭାଇ ପଳେଇବା ଚାଲ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଖିଆ ଡାହାଣୀ ଭାଇ ମତେ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଭଲସେ ଧର ତୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ମତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଡାହାଣୀ ଗୋଖିଆ ଡାହାଣୀ ହେଇଥିବ ଭାଇ ନେଲ କ୍ୟାମେରା ସେଇଠି ମାରିଲ ସେଇଠି ଭାଇ ଦେଖା ଯିବନି କ୍ୟାମେରାରେ ବୋଧେ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଆଡ଼େ ନି ଆସୁଛି ଭାଇ ସାର୍ଟ ହାତ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା କରିକି ଚାଲୁଛି ଭାଇ ଆମ ଆଡ଼େ ନି ଆସୁଛି ଭାଇ ରୁହ ଯିବା ରୁହ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଆଡ଼େ ନି ଆସୁଛି ଭାଇ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉନି କ୍ୟାମେରାରେ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ପାଉନି ଏତେ ଦୂର ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରି ପଳେଇବା ଚାଲ ଭାଇ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଭାଇ ହାତ ପୁରା ଉଲ୍ଟା କରିକି ଚାଲୁଛି ଭାଇ 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 କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ପାଉନି ଏତେ ଦୂର ଭାଇ ଏପଟେ ମାର ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ ଦେଲ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖିବା ଦେଖାଯିବ ନା ଭାଇ କାହିଁ ଏବେ ତ ନାହିଁ ଭାଇ ଏବେ ତ ନାହିଁ ହଁ ବା ଏବେ ତ ନାହିଁ ଭାଇ ସେଠି ଭାଇ ଏଟା ନିଅ ଧର ଭାଇ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ମାର ଭାଇ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ହେଇ ବାର କ୍ୟାମେରା ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ଭଲ ଲାଇଟ୍ଟା ମାର ସେଇଠି ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନା ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଗାଇସ୍ ସିରିୟସଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ଟା କର ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ କେବେ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଯାଉ ମୋ ହଁ ଭାଇ ହେଇ କିଏ ଭାଇ କିଏ ଠେଲିଲା ଭାଇ ମତେ କିଏ ଠେଲିଲା ହେଁ ଭାଇ କ'ଣ ଏମିତି ସିନ୍ ହେଉଛି ଭାଇ
ଭାଇ ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ସେଇଠି। ଭାଇ କ'ଣ ସିନ୍ ହେଉଛି? ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ, ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଧର କ୍ୟାମେରା। ଭାଇ ଯିଏ ବି ତମେ ଅଛ ଏଠି ଆମକୁ ଦୟାକରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ଯିଏ ବି ଥିବ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ନେବାକୁ ଆସିନୁ। ଆମେ କିଛି ତମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଆମ କାମ ଏଇଟା। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏଠି ତୁମେ ଅଛ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି କରନି। ଭାଇ ଏବେ ବି ଅଛି ସେଠି ଦେଖ ଭାଇ। ଭାଇ କ୍ୟାମେରା କୁଆଡ଼େ ମାରୁଛ? ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ? ହଁ ତ ଏପଟେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ମାର। ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି ସେପଟେ। ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି? ଭାଇ ପଛକୁ ଆସିଲ। ଭାଇ ଏମିତି ତମେ ଭଲ କି ଆସୁନ। ଆଡ଼ା ଦେଖାଉଛ ଏଠି। ତୁମେ ଭାଇ ପଛ ଆଡ଼େ ଦେଖ। ସେପଟେ ମାରିଲ ସେପଟେ। ଭାଇ ଦେଖ, ଭାଇ ଦେଖ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ। ଦେଖୁଛି ତ। ଏମିତି ହଉଛୁ। ଦେଖ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ। ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା କଳା, ପୁରା କଳା ଛାଇ ଭଳିଆ। ଭାଇ ଭଲ କି ଦେଖାଉ କ୍ୟାମେରାରେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଦିଅ ନିଅ। ଖାଲି ତ ହେଇ ବୋକା ଚୋଦା ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ କା ମାରିଲା ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ କିଏ ଛିଡ଼ା ଦେଖ ଭାଇ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ। ଭାଇ ସତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ। କ'ଣ ସିନ୍ ହେଉଛି? ହଁ ଭାଇ। ଭାଇ ଭଲ କି ଲାଇଟ୍ଟା ମାରୁନ। ତା ଆଖିକୁ ମାରିଲେ ସେଟା ରାଗବ କରୁ। ଭାଇ ଭାଇ ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା କାଇଁ ଭାଇ? ଏଟା କାଇଁ? ସେଇଟା ଭାଇ ଯୋଉଠି ଲାଇଟ୍ଟା ପକଉଛି ସେଇଟା ତ ଇଏଟା ବୁଧାଟା। ଭାଇ ଏପଟେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖାଗଲାନି ଭାଇ। ଏପଟେ ଭାଇ ସେଠି ମାରିଲ ନା ଭାଇ? ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଆ ଭାଇ। ନାହିଁ ଭାଇ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ତ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଭାଇ। ଭାଇ ଖତରନାକ ସିନ୍ ହେଉଛି ଭାଇ ଏଠି। ଦେଖିଲ ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଆସୁନି। ଏବେ ଆସୁନି ଦେଖ। ହଁ ପା ସିନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଭାଇ। କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ? ଏଇ ପାଗଳା ଦୌଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ପଳେଇ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ପଛରୁ ଠେଲିଦେଲା ଗୋଟେ କିଏ ପଛରୁ। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛ? ଯେମିତି ପଛକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲି କେହି ନାହିଁ। ପୁରା କଳା ଛାଇରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁସ୍ କରି ପଳେଇଲା ଭାଇ। ଏଟା ରହିବନି ଭାଇ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଘରକୁ ପଳେଇ ରହୁନ ଆଉ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା। ନା ଆଉ ହବନି ଭାଇ। ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ। କ'ଣ କିଏ ଠେଲିଲା ଭାଇ? ମୁଁ ଏତେ ଦୂରିଆ କେମିତି ଆସିଲି? ତମେ ଠେଲିଲ କି? ନା ଭାଇ ଇଏ ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ ମାରିଥିବ ଭାଇ। ଆଉ ରହିହବନି ଭାଇ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିହବନି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଟା ଗୁହ ଖିଆଟା ହେଇନି ମୋ ତରଫରୁ। ଯଦି ଆହୁରି ରହିବ ବହୁତ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରେ, ତାକୁ ବେଶୀ ରଗାଉନି। ହଁ ବା ଭାଇ। ଗୁହ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଖାଲି। ଭାଇ ନିଅ ଆମେ ପଳେଇବା। ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ରହିହବନି ଭାଇ। ପୁରା ଡରିଗଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଭାଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ମନେ ନଥିଲା ଆଜି ଭାଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ। ଭାଇ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଏପଟେ? ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଏଣ୍ଡ କର। ଭାଇ ଆଜି ମୋ ମନେ ନଥିଲା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାଇ। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଜି ଏବେ ବି ସେପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏବେ ବି ଆଉ ଏ ଲୋକେସନରେ ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରି ହେବନି। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରଖୁଛି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।